बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके क्या कहने। कभी तो मदीना मुनव्वरा में वहाँ पे नज़र आए जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भाई बनाया अंसार और मुहाजिर को। अली है मेरे भाई, पैगंबर बोल पड़े। कभी हमें नज़र आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कमली मुबारक के नीचे हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, सय्यदा फ़ातिमा और हज़रत अली हैं। कभी हमें नज़र आता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वअन्ज़िर आशीरतकल अक़रबीन, जब क़राबत दारों में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने डराने की और अल्लाह की तरफ बुलाने की बात की और क़राबत दारों ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ साथ देने का इरादा किया, तो छोटी उम्र में भरे हुए मक्के में सबसे पहले हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करने वाला जो शख्स बनी हाशिम से खड़ा होकर सारे कुफ्र को मुखातिब करके कहता है कि मैं मोहम्मद करीम के साथ हूँ और डट के खड़ा हूँ, उसका नाम हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हुज़ूर के चचा के बेटे हैं। कसीरुल अयाल होने की वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ही तरबियत में ये रहे। हज़रत अबी तालिब के बेटे हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी आगोश में, अपने घर में, अपने दस्तरखान पे अपने साथ शब व रोज़ गुजार कर बेटों की तरह पाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली साहबजादी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इनका अक़्द हुआ। अगर इस दास्तान को थोड़ा सा खोले तो खुशबू में और इजाफ़ा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली साहबजादी का रिश्ता पूछने के लिए हज़रत अली को भेजने वाले कौन हैं, तो नज़र आएगा दोनों तरफ की किताबों में हज़रत अली की हिम्मत बंधाने वाले, हौसला देने वाले अबू बकर और उमर हैं। और जब जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ तशरीफ़ ले गए तो हज़रत अली हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ की जाने वाली गुफ्तगू को पूरे तौर पर समझ ना पाए। वापस आकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम से होने वाली गुफ्तगू जब मिजाज हुज़ूर का समझने वाले हज़रत अबू बकर के समातों तक पहुँची तो मुबारकबाद दी कि अली, आपको अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया, कबूल कर लिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़िरा देने वाले और हज़रत उस्मान हज़रत अली को ज़िरा भी लौटा देने वाले और ज़िरा की रकम भी हदिया कर देने वाले, खर्च उठाने वाले हज़रत उस्मान हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दरबार में जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में निकाह के लिए पहुँचते हैं, निकाह के गवाह अबू बकर व उमर हैं। खुशियों में शरीक होने वाले अबू बकर व उमर हैं। हज़रत हसन पैदा हुँ तो हुज़ूर फरमाते हैं अली नाम क्या रखना है। अर्ज़ की हर्ब रखना है, हुज़ूर ने फरमाया हसन रखेंगे। फिर बेटा पैदा हुआ, अली नाम क्या रखना है, कहा इसका नाम हर्ब रखेंगे, हुज़ूर ने फरमाया हुसैन रखना है। फिर बेटा पैदा हुआ, अली नाम क्या रखना है, अर्ज़ की या रसूलल्लाह इसका नाम हर्ब रखना है, हुज़ूर ने फरमाया मोहसिन रखना है। ठहर के सुनिएगा, हर्ब हैं कौन? हज़रत मुआविया के दादा का नाम है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली के इन लाडले शहज़ादों के कानों में आज़ान दी, घुट्टी दी और पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इनको अपना बेटा कहा। अली के ये वो लाल हैं जिनको जन्नती जवानों के सरदार होने का शर्फ हासिल है। ये वही अली मुर्तज़ा हैं जिनको पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर यूं भी नुमायां तौर पर खुशखबरी से नवाजा कि हुज़ूर ने फरमाया कल झंडा मैं उसके हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है और अल्लाह का रसूल भी मोहब्बत करता है। दूसरे दिन खैबर के मकाम पर खड़े होने वाले सहाबा इकराम को हुज़ूर ने मुखातिब किया और फरमाया अली किधर है? जवाब देने वाले ने जवाब दिया या रसूलल्लाह उनकी तो आंखें दुख रही हैं, वो तो मौजूद नहीं हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और बुलाकर हज़रत अली की आंखों में अपना लुआब अक़दस लगाया। हज़रत अली कहते हैं वो ऐसी ठीक हुई फिर कभी ख़राब नहीं हुई। ऐसी अल्लाह ने शिफा डाली कि दोबारा कभी हज़रत अली आँख के दर्द में भी मुब्तला न हुए और झंडा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली के हाथ में दिया। मरहब के सर को उतारने वाले और खैबर के दर को उखाड़ने वाले हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही नुमायां तौर पर सहाबा में सामने नहीं रहे, बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर हो या दौर फ़ारूक आज़म हो या दौर उस्मानी हो, चीफ जस्टिस के ओहदे पर इन तीनों खुलफा ने जिस एक को अहल समझा उसका नाम भी अली इब्न अबी तालिब है। और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फितने के ज़माने में किसी ने पूछा, अली पहलों के ज़माने में अमन था, आपके ज़माने में फितने बहुत हैं। हज़रत अली ने जवाब दिया, फ़र्क है
ان کے دور میں وزیر ہم تھے، ہمارے دور میں وزیر تم ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیے گئے فیصلے 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی سنہرے باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا نقشہ کیسا تھا؟ آج دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نقشے کو حضرت علی کے گھرانے کے نقشے کے مطابق ترتیب دیں۔ حضور کے گھر میں پرورش پانے والا، حضور کے داماد بننے والا، حضور کی کمبلی میں آنے والا، پیغمبر علیہ السلام نے جس کو جھنڈا تھما دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، خیبر کا در اکھاڑنے والا، مرحب کا سر اتارنے والا، جنتی جوانوں کا سردار، حضور علیہ السلام کی پاک کمبلی کے اندر رہ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینے والا، اپنے گھر کے نقشے کو جب ترتیب دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے؟ آج ضرورت ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے نقشے کو دیکھا جائے اور اس نقشے کے مطابق اپنے گھر کے نقشے کو بنایا جائے۔ حضرت علی کے گھر کے نقشے کو جب دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے حضرت علی کی اولادوں میں نام حسن بھی ہے، نام حسین بھی ہے، نام محسن بھی ہے، نام اون بھی ہے، نام یحییٰ بھی ہے، نام عبداللہ بھی ہے، نام عبید اللہ بھی ہے۔ علی کے صاحبزادوں میں ایک کا نام ابو بکر بھی ہے، ایک کا نام عمر بھی ہے اور ایک کا نام عثمان بھی ہے۔ گھروں کے نقشے ترتیب دیے جائیں میونسپل کارپوریشن کی ہدایات کے مطابق تو اس کو کوئی ایکسیویٹر گرانے نہیں آتا، اس کے خلاف ہوں تو بلدیہ نقشے گرا دیتی ہے۔ علی کے گھرانے کے مطابق اپنے گھروں کے نقشے بنائیں، دنیا میں بھی اس گھر کو کوئی نہیں گرا سکتا، آخرت میں بھی کوئی نہیں گرا سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کے لیے اگر داماد کا انتخاب کیا تو بھرے ہوئے مدینے میں عمر ابن خطاب سے لائق اور کوئی داماد حضرت علی کو نظر نہ آیا۔ جن کے گھروں میں داماد کا نام عمر ہو اس کا نقشہ علی جیسا ہے۔ جس گھر میں نام ابو بکر، عمر، عثمان، یہ صرف یہاں پر بس نہیں، چلیے آگے۔ حضرت حسن کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، پوچھا ابا نام کیا رکھیں؟ حضرت علی نے جواب دیا بیٹا اس کا نام ابو بکر رکھنا ہے۔ پھر بیٹا پیدا ہوا حسن کے گھر میں، ابا نام کیا رکھیں؟ اس کا نام عمر رکھنا ہے۔ پھر بیٹا پیدا ہوا حضرت حسین کے گھر میں، ابا نام کیا رکھیں؟ اس کا نام ابو بکر رکھنا ہے۔ پھر بیٹا پیدا ہوا حضرت حسین کے گھر میں، ابا نام کیا رکھیں؟ بیٹا اس کا نام عمر رکھنا ہے۔ اے علی، آپ نے اپنے بیٹوں میں ابو بکر، عمر، عثمان، اپنے پوتوں میں ابو بکر، عمر، حسین کے بیٹوں میں اور آپ کے پوتوں میں ابو بکر، عمر، اور کربلا کے شہیدوں میں دیکھو علی کا بیٹا ابو بکر کربلا کا شہید ہے، عثمان کربلا کا شہید ہے، عمر کربلا کا شہید ہے۔ میں پوچھتا ہوں اے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہی بتا دیجئے آپ کے گھر میں، کربلا میں، آپ کے بیٹوں میں، آپ کے بیٹوں کے بیٹوں میں ہر جگہ ابو بکر، عمر، عثمان نام کیوں موجود ہے؟ تو گویا علی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر سے لے کے کربلا تک کے نقشے امت کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ جو علی کے گھرانے جیسا گھر بنا کے کربلا سے گزر کر جنت میں گھر بنانا چاہے تو علی کا نقشہ اس کے سامنے رہے۔ قیامت تک اس نقشے کو نہ کوئی چھپا سکتا ہے اور قیامت تک اس نقشے کو نہ کوئی مٹا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اہل بیت کے ساتھ ایسی محبت نصیب کرے جو دنیا میں بھی ہمارے لیے باعث نجات ہو